ফাঁসি দিতে হবে শ্যামল শুক্লা দাসকে ফাঁসি অর্ডার দিতে হবে শ্যামল শুক্লা দাসকে ফাঁসি অর্ডার দিতে হবে না হলে আমরা Samal Sukla das no Fasi Marinai. Samal Sukla das no Fasi Marinai. We want justice. We want justice. जों सैमानखा 26 तारिखनि हराव कायसा मालखुं चालनाय बरक कायसा बुरि नग बसाय बतिक्रि समय थुइ तंफ्रु बन थुजाक नुगै ब गानागनि केब नुगै बन रेप खाया अ रेपिस्ट जों फासिनि दाबि खायो चिनि जत लुकुरंना जों सावो जे बिनि प्रति तेबो जों तिनि जुदि न्याय मायाखा जों आन्दोलन तेबो आगो थानाय ताइ चिनि अ बुरिनि प्रति चिनि सहानुभूति दङ बजाते खात चिगन तांथो ब निजिना बसकाङा आगो तेबो चिन आन्दोलन सामिल खांथो ओंखाय जों नायो जे अरे पिस्न दति दतिखे फाँसी दिनांथो चिनि प्रशासन आं दाबी खायो बन आहायन तायाकथो बन उचित शास्ति दिथो हायकाय बतेबो साहस मानाय तिनि ब रांनि बा योगी थांमान परेबो चिनि दफानि बुरि न तेबो सुजुग माने बतेबो रेप खायना सेस्ता खायना अते हे बरंना उचित शास्ति दिउइन तिनि बन फाँसी लट कायखा ठीक दङ तिनी जों रोड ब्लक खालामनायनि कारण हिंगांके मिया अखलेगो जे शुक्रबार लिपस्टिक बाजाराव जे अंगमानि गथना अ गथना व जों बुरिरक बुसुक दरातै जों सातक पिटक अंसिनाय ना रेप खालायजाकनाय जोंनि कुनु जास्टिस माइया प्लास सुकुन दास सामल शुक्ला दासनो बनो जों फारसी नायो ताइ प्लास जों बनो नायदि फारसी रिया हिंगांकाय ताइ कुमुन बरक बतैसा सुरुंनाय जों बुरिरक आसुखलाय जों तंगलाखा जों बुरिरक सब समयनो जों सातक पिटक खालाय तिप्रासारक माहायख्लाय जों अंजाखा जों बंनो शास्ति जेमनेबो बनो फारसी जों नायो ताइ मियावो जों नायदि चिनि हालहालि बाजाराव चिनि तिप्रासारक जत खरसखलायना थाङो ताइ बेबसारक दङ बरंनो सातक पिटक खालायै बंनि याक बाक्सा तामजाखा बाक्सा रुफ्राजागै तुइमा कत कतर मा बासुलायखा जान प्राण रिवै बरंनो जारा जे खति थांनाय रंनि पुरान खायनारि ना अंथं ताइ बंनो ग्रेप्टार रमनांथं ताइ चिनि तिरप्रासा बुसुक जरा तुइ जों सातक पिटक अंसिनाय जे कुनु गथना खालायखांकायनो चिनि तिरप्रासारावनो लामा अंथं जे कुनु जागा कासुवै जोंनो बो तगो आगेवो जे चिनि बिसुजितनो पुन तक हायख्लाय बुय जों जास्टिस माइया तिरप्रासारक जों सब समयनो जों सातक पिटक खालाय तंमानि जों ताइ दैजरम माइया जों बंनो तिनि जे सुकुन दास हिनमाने न बनो फारसी जों नायो जास्टिस नायो जों बुरिनि मुवाय जों सब समय जुदि न बनो जुदि फारसी रिया हिंगांकाय जों रोड तिनि सिमिया सब समय जों ब्लक खालायनाय जों बंनो फियक गया श्रीरामपुरनि जे घटना तिये जों तिनि रुट ब्लक खायगाव जानथुम बाजार मरासरातु आम्बासा रुट एंगे जों श्रीरामपुरनि जे घटना खानामानियाव जोंनि आबुनि प्रटेस्ट तिये जों तिप्रासारक मिया हालहालि बाजाराव जे बुजाखा तकजाखा जे सातक पिटक खायजाखा गुबुननि बसंनि बरक बाय ओंखनो बुजांमान तकजामान जों प्रटेस्ट खायै आबनो जों नासलेवै दिनै जों रुट ब्लक खायखा बुखुगनि जे रेप खायजांमानि जे रेपिस्ट ब जास्टिस माना नांनाय जे रेप खायजांनाय ब जास्टिस माना नांनाय हायसे ओंखाय आबो नायो जों ओंखाय ताइ जे रेप खायनाय आबनो जों फासि नायो आसुनो जोंनि सानमुं बा नायमुं हामबाय এটার মূল কারণ বা বিষয় হচ্ছে গত শুক্রবারে রাত্র আনুমানিক 11টার সময় শ্যামল শুক্ল দাস নামে একটা ড্রাইভার সেই ড্রাইভারটা লিপস্টিক বাজারের পাশে একটা উপজাতি মহিলার বাড়িতে যায় এবং সেই সময় মহিলার স্বামী সেখানে ছিল না ঘরে ছিল না সেই মহিলাকে সেই শ্যামল শুক্ল দাস তাকে রেপ করে তাকে হত্যা করার চেষ্টা করে সেই সময়ে মহিলা যখন চিৎকার করে গ্রামের মানুষ বেরিয়ে এসে সেই শ্যামল শুক্ল দাসকে সেখানে আটক করে সবাই সেখানে স্বাভাবিক কারণে তাকে কিছু গণদুলাই সেখানে দেওয়া হয় তারই পরিপ্রেক্ষিতে আমরা লক্ষ্য করতে পেরেছি গতকালকে রবিবার হালালি বাজারের মধ্যে সেখানে কমলপুর থেকে ধরে মানিকবান্ডার কলাছড়ি এই সমস্ত এলাকার যারা সমাজদ্রোহী সেই সমাজদ্রোহীরা
এককভাবে হালালি বাজারে এসে উপজাতি অংশের মানুষের যারা সেখানে মাংস বিক্রি করছিল তাদের সমস্ত মাংস সেখানে লুটপাট করে নিয়ে যায়। সেখানে শুধু উপজাতি অংশের উপর মানুষের উপর সেখানে হামলা করেনি, সেখানে যারা বাঙালি ছিল, বাঙালি সম্প্রদায়ের মানুষও সেখানে হালালি বাজারে সেখানে ব্যবসা করছেন, তাদেরকেও সেখানে লুটপাট করে নিয়ে যায়। এইরকম যে অরাজকতা ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে চলছে, আমাদের কমলপুর বিভাগের মধ্যে চলছে, সেই অপরাধকে সেখানে রুখার জন্যে আজকে আমরা কমলপুর বিভাগের বিভিন্ন প্রান্তে বিভিন্ন রাস্তা আমরা অবরোধ করেছি, তারই প্রতিবাদ জানিয়ে যাহাতে যে শ্যামল শুক্ল দাস যে অপরাধ করেছে তাকে শুধু আমরা শ্যামল শুক্ল দাস হিসেবে চিনব, তাকে শুধু অপরাধী হিসেবে চিনব। সেখানে কোনো সামাজিক বা সেখানে সাম্প্রদায়িক, সেখানে কোন ধর্ম, সে কোন বর্ম, সে কোন জাতের, সেটা আমরা জানি না। আমরা জানি সে রেপ করেছে, সে অপরাধ করেছে, সেই অপরাধের শাস্তি তাকে পেতেই হবে। এবং আমরা দাবি করছি তার যাহাতে প্রশাসন সেখানে ফাঁসির কাস্টে ঝুলিয়ে একটা নজির সৃষ্টি করে ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে, দেশের মধ্যে, যাতে অপরাধ করলে, রেপ করলে, মা বোনদের ইজ্জত লুটলে তার যে শাস্তি হয় সেই শাস্তি দেখে এই রাজ্যের মানুষ যাহাতে ভয়ভীতি পায় এবং যাতে আগামী দিনে এই সমস্ত অপরাধ যাহাতে না করে তার জন্য আমাদের সেখানে অবরোধ। সেই অবরোধের মধ্যে আমরা কোনো জাতিগত না, আমরা কোনো ধর্ম নিয়ে আসিনি, আমরা কোনো সেখানে রাজনৈতিক দল নিয়ে আসিনি, আমরা এসেছি শুধু সেখানে অপরাধের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য। এই কথাটুকু বলেই আমার কথা শেষ করলাম। নমস্কার।